Isang mapagpalang araw sa bawat isa. So, August 1, it's first day ng ating long weekend na humanitarian activity. So, siguro sa mga followers ko ay nakita nyo na tong place na to. So, yun. Magkakaroon tayo ng touristic community ay ang clean up ng Delta Alpha. So dahil magtatag-ulan na, linisin ulit natin ito para iwas baha. Alright, Sinda Bicolano, yeah, Sinda Bicolano, kita Bicolano, yeah, kita Bicolano, Acro Bicolano, yeah, Acro Bicolano. Bilang Bicolano ako sarong Oragon, tapos naging Acro mas pina. Oragon mas pina, tibayon kaya nga niin ako na kayang tanyugon. Ang samuyang kapatiran dai kayang niroon, dai na kayang buwagon. Dawa kisay pang umabang singkusogang dragon. Oragon na nag-iribahan, garo bulkan mayon. Simbolo may matibayon, maoragon, mahiguson, marayuno na iskeptron. Makajos, makatawo, magalang may respeto, makabayan, maaasahan, yan tunay na mga Acro, yeah. Ika Bicolano, yeah, Ika Bicolano, Sinda Bicolano, yeah, Sinda Bicolano, kita Bicolano, yeah, kita Bicolano, Acro Bicolano, yeah, Acro Bicolano, Ika Bicolano, yeah, Ika Bicolano, Sinda Bicolano, yeah, Sinda Bicolano, kita Bicolano, yeah, kita Bicolano, Acro Bicolano, yeah, Acro Bicolano. Dakol na naghapot, ano man makuha mo dyan. Kulog kilawas ang daila, mangkikamugtakan. Puro ang kabuahan, puro kahambugan. Mga adik-adik, mga tambay, membro kaaniyan. Paghuna mo sana, kaya sa mo wala kang aram. Kanaglaog sa Acro, mas dakol ang naokdan. Servisyo publiko na daing katukal na bayad. Voluntaryong pagtabang na dainin tigahagan. Mga profesional, may pulis, may sundalo. Igwaning mga padi, may doktor, may maestro. Igwaning negosyante, iba-ibang trabaho. May mga artista, syempre, igwaman ng musikero, yeah. Ika Bicolano, yeah, Ika Bicolano, Sinda Bicolano, yeah, Sinda Bicolano, kita Bicolano, yeah, kita Bicolano, Acro Bicolano, yeah, Acro Bicolano, Ika Bicolano, yeah, Ika Bicolano, Sinda Bicolano, yeah, Sinda Bicolano, kita Bicolano, yeah, kita Bicolano, Acro Bicolano, yeah, Acro Bicolano. pagbutong may halo pa din. Sa wala mang ano? Sawa. Pandagdag sapato. Nakarigot na. Hindi magkarigo sige rara. Ano ka nga? Butang pasali. Buo ni hung kunday ka nagkarigos. Oo. Hindi ka. Individual, ayan. So after 2 hours, 2 hours na ba? Ayan. Mag 1.5 hours. So siguro nangangalahati na rin kami. Ayan. Oh, tiyaw. Medyo mapagal. Pero ayos lang. Okay na. Girma kayod ka.